Oke, mari kita mulai. Kita tinggal 2 lagi kita selesaikan kitab Kejadian. Dan hari ini lumayan kita akan mendapatkan pengajaran tentang hikmat ya. Dan hikmat itu didapat dari mana? Hikmat itu didapat dari takut akan Tuhan. Jadi di sini akan korelasi tentang takut akan Tuhan sehingga Yusuf mendapat hikmat ya. Selain itu di sini juga menceritakan bagaimana umat terpilih itu akan dipisahkan Allah dan juga akan diproses Allah sebelum ia melakukan pekerjaan Allah. Oke. 2 lagi kita akan selesai. Setelah itu kita mulai dengan Exodus ya. Exodus tentang bahwa tidak ada Allah lain selain the great I am ya. Exodus ini menceritakan sebenarnya menggambarkan perjalanan umat Allah yang sekarang juga ada gambarannya, cuma ini secara fisikal. Kalau kita lebih ke secara spiritual dan untuk mendekati Tuhan yang kudus kita harus menjadi kudus. Karena itu selain Exodus ada juga kitab dari Imamat ya, Be Holy for I am Holy. Jadi ini akan menjadi, kalau nanti kita mau terus, ya kita terus sampai kurikulum yang sudah saya siapkan ini. Oke, sekarang kita mulai tentang Yusuf udah dibuang sama keluarganya. Sekarang dia ke Mesir. Kita lanjutkan cerita Yusuf di Mesir. Ya. Mesir, tempat Yusuf tinggal, sebagian besar merupakan negeri desa-desa kecil yang dihuni oleh para petani yang menggarap tanah dan menanam padi dan sayur-sayuran. Ya, berkat sistem irigasi mereka, banjir tahunan Sungai Nil menyediakan air yang cukup untuk tanaman yang ternak. Jadi itu adalah suatu negeri yang kaya ya, yang subur. Ada beberapa kota besar seperti On, sekarang Hierapolis, tempat Ra, dewa matahari dihormati, dan Memphis yang didedikasikan untuk Apis, banteng suci, tetapi sebagian besar penduduknya tinggal di desa-desa kecil. Jadi kota-kota besar itu kebanyakan adalah tempat dewa-dewa mereka dibangun, tempat dewa-dewa mereka, tempel lah gitu ya. Nah, itu juga merupakan negeri yang dibelenggu oleh tahayul agama. Di sana, orang-orang mengakui sedikitnya 2000 dewa dan dewi termasuk Firaun sendiri. Dan penekanan khusus diberikan pada persiapan untuk kehidupan setelah kematian ketika dewa Osiris akan menghakimi perbuatan seseorang. Dalam artinya sangat nyata, Mesir adalah negeri yang dikhususkan untuk kematian dan juga untuk kehidupan. Orang Mesir adalah orang pembangun yang hebat, the great builder, dan para penguasa merekrut budak dan warga negara mereka sendiri untuk proyek-proyek pembangunan besar. Sementara rakyat biasa tinggal di rumah-rumah bata lumpur, bangunan-bangunan penting dibangun dengan batu. Batunya bukan batu biasa, saudara, batunya gede-gede itu loh ya. Nah, beberapa piramida berisi batu yang beratnya mencapai 15 ton satu biji batunya. Oke, kira-kira gitu. 夜市生活在埃及的介绍。夜市生活的埃及主要是小村庄，哪里住着耕种土地、种植水稻和蔬菜的农民。由于灌溉系统的存在，尼罗河每年的洪水为农作物和牲畜提供了充足的水。哪里有几座大城市，如安城，就是希罗波利斯，在哪里人们遵从太阳神，还有孟菲斯，哪里人供奉圣牛阿比斯，但大多数人口都居住在小村庄里。这也是一个被宗教迷信束缚的土地，人们承认至少2000名男神和女神，包括法老本人，并且特别强调为来世做准备。确实，神奥西里斯
将审判人们的行为。从真正意义上来说，埃及竟是一片充满生机的土地，也是一片充满死亡的土地。埃及人是伟大的建设者、统治者，招募奴隶和自己的公民来完成大型建筑项目。虽然普通人住的是泥砖房，但重要的建筑都是用石头建造的。有些金字塔里的石头重达15吨。Oke. Saudara, Yusuf di Mesir ya. Para pendeta dan orang bijak Mesir mempelajari tentang langit dan bumi, mengembangkan kalender tahun matahari selama 365 seperempat hari, dan menjadi terkenal karena pengobatan mereka. Mereka juga menyempurnakan seni pembaslaman ya, bikin mumi. Orang Misri memiliki kuda dan kereta perang dan mereka menguasai seni perang. Ada banyak budak Semit seperti Yusuf. Semit itu adalah keturunan Sem ya. Ada budak Semit seperti Yusuf di Mesir, tetapi Yusuf sangat istimewa. Mengapa dia sangat istimewa? Karena Tuhan menyertainya. Karena Tuhan menyertai Yusuf, ia adalah orang yang berprestasi. Tetapi apa yang dicapai Yusuf dapat kita capai juga jika kita percaya kepada Tuhan dan berusaha untuk menghormatinya seperti yang telah dilakukan oleh Yusuf. Ketika Yusuf berada di rumahnya di Hebron, saudara-saudaranya menganggap sebagai pembuat onar. Tetapi di Mesir, ia menjadi sumber berkat karena Allah menyertainya. Allah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan membawa berkat bagi bangsa-bangsa lain, dan Yusuf menggenapi janji itu di Mesir. Seperti orang diberkati yang digambarkan dalam Mazmur 1, segala sesuatu yang ia lakukan berhasil. Bukan karena dianya, tetapi karena Tuhan menyertainya. Nah, di sini kita akan memberikan satu gambaran. Yusuf adalah contoh yang baik dari orang percaya yang mempercayai Allah dan melakukan yang terbaik dalam keadaan sulitnya. 我们看约瑟在埃及，约瑟的祭司和圣贤研究天地，制定了365，就是1/4天的太阳历，并因其医学而闻名。他们还完善了防护技术。埃及人拥有马匹和战车，并且掌握了战争的艺术。埃及有许多像夜市一样的闪米特奴隶，就是这个闪的后裔。但夜市很特别，因为上帝与他同在，所以因为上帝与夜市同在，所以他是一个有成就的人。但是如果我们信任上帝，并像他一样尊敬他，我们也可以做到夜市所期待的成就。当夜市在希伯伦的家中时，他的兄弟们认为他是个麻烦制造者，但在埃及他却成了祝福的泉源，因为上帝与他同在。上帝承诺亚伯拉罕，他的后裔将会成为其他民族的祝福，就是在创世纪12章1到3节。约瑟在埃及实现了这个承诺，就像诗篇中描述的有福之人一样，他所做的一切都很顺利。可以看诗篇第1章第3节，而且在约书亚记1章8节也是这样述说。约瑟是一位信徒的典范，他信任上帝，并在困难的情况下尽力而为。Oke, saudara. Dan di sini kita harus lihat bahwa berkat Tuhan itu sangat nyata bagi Yusuf. Berkat Tuhan sangat nyata bagi orang-orang di rumah tangga Potifar, dan mereka tahu bahwa Yusuf adalah penyebabnya. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sama seperti Allah memberkati rumah Laban karena Yakub.
Potifar secara bertahap menyerahkan semakin banyak tanggung jawab kepada Yusuf sampai Yusuf benar-benar udah nggak mau tahu. Rumah tangga dari Potifar semuanya kasih Yusuf. Sampai Yusuf benar-benar mengelola seluruh rumah tangga kecuali makanan yang dimakan Potifar. Dan Yusuf sangat disukai oleh orang-orang di rumah Potifar dan di Mesir yang menyembah berhala. Yusuf menjadi saksi bagi Allah yang benar dan hidup. Ia adalah pekerja yang jujur dan setia, dan orang-orang tinggal dan bekerja bersamanya menerima pesan itu. Allah memperhatikan karakter dan perilaku Yusuf dan menjadikannya berkat, dan tanpa sepengetahuan Yusuf, Allah berencana untuk menggenapi mimpi yang telah ia kirimkan kepadanya. Amsal 22 ayat 29. Apakah engkau melihat orang-orang hebat dalam pekerjaannya? Ia akan berdiri di hadapan raja-raja, ia tidak akan berdiri di hadapan orang-orang yang tidak dikenal. Namun, pelayanan yang setia ini tidak hanya menjadi berkat bagi rumah tangga, tetapi bagi Yusuf sendiri pun menjadi berkat. 我们可以看夜市蒙受了上帝真实的祝福。上帝的祝福对波提法家里的人来说是非常真实，他们知道只是夜市的功劳。耶和华因夜市的缘故赐福给埃及人的家，在创世纪39章5节那边述说，正如上帝因雅各的缘故也赐福给拉班的家。波提法逐渐将越来越多的责任交给夜市，直到夜市实际上管理整个家庭，除了波提法赐的事物。夜市深受波提法家里的人喜爱，在偶像崇拜的埃及，夜市成为真实而活着的上帝的见证人。他是一位诚实忠诚的工人，与他一起生活和工作的人们都感受到了这一点。上帝注意到了夜市的性格和行为，并使其成为一种祝福。夜市不知道的是，上帝计划实现他送给夜市的梦想。你见过行事伟大的人吗？他必站在君王面前，必不站在外邦人面前。则是箴言22章29节那边述说。然而，他的忠诚服务不仅给家庭带来了祝福，也给夜市本人带来了祝福。Oke, saudara, kita baca firman Tuhan dulu ya, tentang bagaimana takut akan Tuhannya Yusuf membuat dia berhikmat. Kejadian 39 ayat 5-9. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun di ladang. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Nah, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku ini tidak lagi mengatur apapun yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? 我们要来读神的话，创世纪39章5到第9节。自从主人派夜市管理家务和他一切所有的，耶和华就因夜市的缘故赐福于那埃及人的家，凡家里和田间一切所有的都蒙耶和华赐福。波提法将一切所有的都交在夜市的手中，除了自己所吃的饭，别的事一概不知。夜市原来秀雅俊美，只是以后夜市主人的妻
以目送情给夜市说：“你与我同庆吧。”夜市不同，对他主人的妻说：“看呐，一切家务我主人都不知道，他把所有的都交在我手里，在这家里没有比我大的，并且他没有留下一样不交给我，只留下了你，因为你是他的妻子。我怎能做此大恶得罪神呢？” Oke. Saudara, penderitaan Yusuf dimulai, tapi penderitaan ini bukan untuk menjatuhkannya, tetapi untuk mengangkatnya lebih tinggi lagi ya. Jika ia tinggal di rumah dengan ayah yang manja, Yusuf mungkin tidak akan mengembangkan karakter yang muncul dari kerja keras dan ketaatan pada perintah. Jadi harus dipisahkan dulu dari bapaknya ya. Metode Allah untuk membangun kita, saudara, adalah dengan memberi kita pekerjaan untuk dilakukan dan orang-orang untuk ditaati. Ingat ya, dengan memberikan kita pekerjaan, Allah akan membangun kita. Ia menguji kita sebagai hamba sebelum ia mengangkat kita sebagai penguasa. Sebelum ia mengizinkan kita menjalankan otoritas, kita harus berada di bawah otoritas dan belajar untuk taat. Nah, saudara, Yusuf telah menderita dalam lubang karena kebencian saudara-saudaranya. Tetapi sekarang ia akan menghadapi bahaya yang lebih besar karena hawa nafsu seorang perempuan jahat. Karena perempuan sundal adalah lubang yang dalam dan perempuan jalang adalah sumur yang sempit. Amsal 23 ayat 27. Istri Potifar memperlakukan Yusuf dengan cara memperlakukan dengan mengundangnya ke tempat tidurnya. Ia mungkin berpikir, bukankah Yusuf seorang Yahudi dan seorang budak? Bukankah ia bekerja untuk suamiku, karena itu ia juga bekerja untukku? Karena suamiku tidak ada di sini, aku yang berkuasa, aku yang bertanggung jawab, dan Yusuf adalah budakku. Tugasnya adalah menerima perintah. Ia memperlakukan Yusuf seperti barang, seperti objek, bukan seperti manusia, dan ketika rayuannya ditolak, ia berbalik melawannya. 我们看夜市的苦难就是从现在开始。如果夜市和他那被宠坏的父亲一起生活，他可能就不会养成勤奋和服从命令的性格。上帝塑造我们的方法是给我们工作去做，给我们人去服从。在任命我们为统治者之前，他先考验我们作为仆人的身份，就是在马太福音25章21节。在他让我们行使权柄之前，我们必须先负在权柄之下，并且学会顺服。越是曾因哥哥们的仇恨而在坑中受苦，但现在他将一个恶女人的欲望而面临更大的危险。在箴言23章27节是这样讲：妓女是深康，娼资是窄井。波提法的妻子以羞辱的方式对待约瑟，邀请他上船。他或许会想，他不是犹太人吗？又是奴隶吗？他不是为我丈夫工作，所以他也是为我工作吗？我丈夫不在我夫子，约瑟是我的奴隶，他的工作就是听从命令。他对待约瑟就像对待财产一样，而不是一个人。当他的追求遭到机械时，他就转而反对他。Oke, saudara. Integritas saudara. Butuh keberanian dan tekad yang besar bagi Yusuf untuk melawan pertempuran ini hari demi hari, tetapi ia berhasil. Ia menjelaskan kepada istrinya mengapa ia tidak mau bekerja sama dalam hal ini. Yang pertama, istrinya adalah istri orang lain dan orang itu adalah tuannya. Yang kedua, Yusuf dipercaya oleh tuannya dan tidak ingin melanggar kepercayaan itu. Trust issue ya. Yang ketiga, bahkan jika tidak ada orang lain yang mengetahuinya, Allah akan mengetahuinya dan tidak senang. Istrinya hanya minta kesenangan sesaat, tetapi bagi Yusuf ini adalah kejahatan besar terhadap Allah. Istri Potifar mungkin mengatur agar pelayannya tidak menghalanginya pada hari ia melancarkan serangan terbesarnya.
Tetapi pada saat yang sama ia memastikan bahwa mereka cukup dekat sehingga ia dapat memanggil mereka untuk melihat pakaian Yusuf. Ada kalanya melarikan diri bisa juga jadi tanda kepengecutan, ya. Tetapi ada juga saat-saat ketika melarikan diri merupakan bukti keberanian dan integritas. Yusuf cukup bijaksana untuk mengikuti nasihat yang sama yang diberikan Paulus kepada Timotius, walaupun Yusuf belum bisa baca kitab Timotius, yaitu jauhilah hawa nafsu orang muda. 我们看夜市的政治，夜市需要巨大的勇气和戒心，才能日复一日的进行这场斗争的战斗。但他成功了，他向妻子解释了为什么不可合作。第一，他的妻子是别人的妻子，哪个男人是他的主人？第二，就是夜市深受主人的信任，他不想违背主人的信任。第三，即使没有人知道，上帝也会知道，并且也会不喜悦。他的妻子只要求片刻的欢意，但对夜市来说，只是对上帝的极大犯罪。波提法的妻子可能安排其他妇人在夜市发动最猛烈的攻击的哪天避开他，但同时他又确保他们离他足够近，以便他可以叫他们查看夜市的衣服的时候，逃跑可能是懦弱的表现。在诗篇第1到第2，尼希米记6章11节。但有时候逃跑也是勇气和政治的表现。夜市很明智地遵循了保罗给提摩太的建议，要逃避少年的失意，在提摩太后书2章22节。Ya, saudara. Penguasaan diri, saudara. Jadi selain integritas, perlu penguasaan diri. Jadi penguasaan diri merupakan faktor penting dalam membangun karakter dan mempersiapkan kita untuk kepemimpinan. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ketika tidak ada tembok, apapun bisa masuk atau keluar. Yusuf mengendalikan diri, tetapi Simson menggunakan tubuhnya untuk memuaskan kesenangannya sendiri. Yusuf akhirnya memerintah di atas tata, sementara Simson mengakhiri hidupnya dengan terkubur di dalam tumpukan puing. Untuk kedua kali dalam hidupnya, Yusuf kehilangan pakaiannya. Tetapi seperti apa yang dikatakan pendeta Puritan, orang Puritan, Yusuf kehilangan mantelnya tetapi dia tetap menjaga karakternya. Karena Potifar terlibat dalam sistem peradilan Mesir, kita bertanya-tanya mengapa dia tidak mencoba mengadili Yusuf atau bahkan mengeksekusinya atau hukum mati langsung. Ya, tentu saja Tuhan yang memegang kendali, melaksanakan rencananya yang luar biasa bagi Yusuf, Mesir, keluarga Yusuf, dan bahkan dunia. Jadi Allah yang bertindak di sini. Allah ingin Yusuf karakternya naik, maka Allah mengizinkan Yusuf diperlakukan tidak adil dan dijebloskan ke penjara untuk membangun karakternya dan mempersiapkannya menghadapi tugas-tugas yang akan datang. 看自我控制，自我控制是塑造性格和培养领导能力的重要因素。人不能约束自己，好像城墙倒塌的城。当没有墙的时候，任何东西都可以进出。越是控制了自己，而参孙却用身体来满足自己的快乐，最终越是登上了王位，而参孙却站在一堆瓦砾中，结束了自己的生命。越是一生中第二次失去了他的衣服。就是在创世纪39章12节的时候，另看我们可以再看37章23节。但正如清教徒牧师所说，夜市失去了他的外套，但他保留了他的品格。由于波提法卷入了
埃及司法系统。我们想知道为什么他没有试图审判夜市，甚至处决他。当然，只是上帝掌控一切，为夜市、埃及、夜市的家人和世界实施着他神奇的计划。上帝允许夜市受到不公平的对待，并被关进监狱，以帮助他塑造性格，并为他应对未来的责任做好准备。Jadi sebelum Tuhan memakai seseorang, dia selalu bekerja di dalam seseorang dulu ya. Penjara itu akan menjadi sekolah tempat Yusuf belajar menanti Tuhan. Belajarnya apa? Udah belajar menanti Tuhan, tetapi sekarang belajar untuk wait for the God time. Menanti Tuhan sampai tiba saatnya. Ini yang susah, kesabaran saudara. Ya, belajar menanti Tuhan sampai tiba saatnya untuk membenarkannya dan memenuhi impiannya. Yusuf punya waktu untuk berpikir dan berdoa serta merenungkan makna dari dua mimpi yang Allah kirimkan kepadanya. Ia akan belajar bahwa penundaan Allah bukanlah penyangkalan Allah. Lebih dari satu hamba Allah telah menyesali tindakan yang terburu-buru mendahului jadwal Allah dan berusaha naik tata terlalu cepat. Ya, Martin Lloyd-Jones pernah berkata, sungguh tragis ketika seorang berhasil sebelum ia siap untuk itu. Jadi kalau orang mau cepat-cepat ada pangkat apalagi di dalam kerjaan, tetapi orang itu kalau belum siap untuk itu tragis saudara. Nah, di sini perlunya melalui iman dan kesabaranlah kita mewarisi janji-janji. Dan cara terbaik untuk belajar kesabaran, saudara, adalah melalui kesengsaraan. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Allah seringkali menyingkirkan tongkat penjaga kita supaya kita belajar berjalan dengan iman dan percaya kepadanya saja. Nah, saudara, singkat cerita, 2 tahun kemudian Allah akan menggunakan juru minuman untuk membantu membebaskan Yusuf dari penjara. Ya, saudara, sebelum Allah bekerja melalui orang itu, dia akan bekerja di dalam orang itu biar kuat, saudara. 我们看神还没有用夜市之前，所以神在夜市身上先动工。监狱将成为一所学校，夜市在这里学会等待上帝，直到为他辩护并实现他的梦想的时刻到来。夜市有时间思考、祈祷并反思上帝赐给他的2个梦的含义。他将认识到上帝的言辞并不代表上帝的机解。不止因为神的仆人后悔自己赶在神的时间表之前，多快地想要登上神的宝座。从师或是曾经说过，如果一个人在还没有做好准备的时候就获得了成功，那他就是一个悲剧。正在通过信仰和耐心，我们继承了承诺。我们可以看希伯来书6章12节，或者10章36节。而学习耐心的最好方法是通过苦难。在罗马书也是这样说，5章3到4节。我的弟兄们，你们若在百般试炼中，都要以为大喜乐，因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐。但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺欠。在雅各书1章2到4节，上帝常常将我们的拐杖拿走，以便我们学会凭着信念前行，并只信任他。2年后，上帝利用一位酒政帮助夜市出狱。Oke, saudara. Jadi pembangunan karakter
singkat cerita juru minumannya, dia minta juru minuman karena udah diberikan kasih tahu bahwa dia akan bebas, suruh minta dia ngomong ke Firaun tapi lupa ya. Jadi permintaan Yusuf tidak sia-sia. Selama 2 tahun penantian itu, Yusuf berpegang teguh pada mimpi-mimpi yang telah diberikan Allah kepadanya, sama seperti Anda dan saya sekarang berpegang teguh pada janji-janjinya. Allah telah berjanji bahwa orang-orang akan tunduk kepada Yusuf dan ia percaya pada janji-janji Allah. Ia tidak tahu bagaimana Allah akan mengenapinya atau kapan itu terjadi, tetapi ia tahu bahwa Allah adalah setia. Ya, orang benar itu hidup karena percaya pada janji Allah. Seperti Abraham dibenarkan karena dia percaya kepada janji Allah. Ya, nah pertama dia akan belajar menafsirkan. Sekolahnya begini. Karena para tawanan raja dimasukkan ke dalam penjara ini, Yusuf bertemu dengan beberapa orang yang menduduki jabatan tinggi dan memiliki akses kepada Firaun. Di antaranya adalah kepala juru minuman Firaun dan juru roti kerajaan. Tugas juru minuman adalah melindungi raja dan memastikan bahwa anggur raja disiapkan dan aman untuk diminum. Karena ia melayani di hadapan Firaun, ia adalah orang yang berkuasa dan memiliki akses kepada raja. Allah membawa kedua orang ini ke dalam kehidupan Yusuf sehingga akhirnya dapat membebaskannya dan memberi tata yang telah ia persiapkan untuknya. Saudara, di sini mimpi memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan para pemimpin di Mesir, dan kemampuan untuk menafsirkan mimpi merupakan keterampilan yang sangat dihormati, saudara. 来看角色发展，所以夜市的请求并没有白费。在那2年的等待中，夜市紧紧抓住上帝赋予他的梦想，就像你我紧紧抓住他的承诺一样。上帝承诺人们会服从夜市，他相信上帝的承诺，他不知道上帝将如何实现它，或何时实现它，但他知道上帝是信实的。协会解释，由于国王的囚犯被关押在这所监狱里，夜市揭示了几位位高权重可以接近法老的人，其中包括法老的酒政和御膳长。酒政的职责是保护国王，确保国王的酒已经准备好，并且可以安全饮用。尼希米记1章11到2章1节，尼希米也是酒政，因为他在法老面前侍奉，所以他是一个有权势的人，可以接近国王。上帝将这2个人带入夜市的生活，以便最终释放他，并赐予他为他准备的王位。梦在埃及领导人的生活中扮演着非常重要的角色。解梦的能力是一项备受尊敬的技能。Oke, jadi pada zaman Mesir itu bisa nafsiran mimpi itu ada keterampilan yang nomor 1 ya. Nah, dulu Yusuf diberikan mimpi, sekarang dia menafsirkan mimpi orang lain. Sejauh ini Yusuf telah merenungkan mimpinya sendiri, tetapi ini adalah pertama kali ia menafsirkan mimpi orang lain. Fakta bahwa ia memperhatikan ekspresi cemas di wajah orang-orang itu menunjukkan bahwa ia adalah seorang peduli dan bijaksana, dan fakta bahwa Yusuf memberikan kemuliaan kepada Allah menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang rendah hati. Angkatlah kepalamu adalah frasa yang berarti agar perkaramu dipertimbangkan oleh raja lalu dipulihkan. Namun sejauh menyangkut tukang roti, frasa itu memiliki makna ganda karena Firaun ingin mengeksekusinya. Orang Mesir tidak menggunakan tiang gantungan, mereka memenggal kepala korban dan kemudian menusuk tubuhnya di tiang. Dalam arti ganda, kepala tukang roti juga diangkat, saudara. Nah, penafsiran Yusuf menjadi kenyataan. Ya, ada 2, 1 juru roti, 1 juru minuman. Juru minuman dikembalikan ke posisinya dan juru roti dieksekusi. Meskipun Yusuf tentu saja merasa kasihan terhadap si tukang roti,
Hal itu pasti membuatnya semakin terdorong untuk melihat bahwa penafsirannya benar-benar akurat dan bahwa Firaun akan benar-benar mempertimbangkan kembali kasus-kasus tersebut dan membebaskan orang. 我们来看夜视，可以解读他人的梦。到目前为止，夜视已经反思过自己的梦境，但只是他第一次解读别人的梦境。他注意到人们脸上担忧的表情，表明他是一个有爱心、有智慧的人。夜视将荣耀归于上帝，表明他是一个谦逊的人。抬起头来的意思是愿王审理你的案件，然后恢复你的原状。在列王记下25到27节，以及耶利米书52章31节。但对于面包师来说，这句话有双重含义，因为法老想处死他。埃及人不使用绞刑架，他们将受害者斩首，然后将他的尸首刺在杆子或者树上。因此，从双重意义上来说，面包师的头被抬起来了。夜视的解释成真了，纠正恢复了原职，善长被处死了。尽管夜视确实为面包师感到难过，但当他看到自己的解释是准确的，并且法老实际上正在重新考虑这些案件并释放人民时，他一定更加受到鼓舞。 Jadi paling nggak juru minuman dari Farao tahu bahwa ada orang yang tepat untuk menafsirkan mimpi, yaitu Yusuf. Cuman dia lupa sama Yusuf ya. Oke, jadi sekarang Allah mulai bekerja bagi Yusuf. Kita lihat cara-caranya. 2 tahun telah berlalu dan Yusuf masih bekerja di penjara, menunggu sesuatu untuk terjadi. Namun ketika segala sesuatunya mulai terjadi, kejadian-kejadian mulai bergerak cepat. Karena Tuhan telah tiba untuk mengaktifkan rencana bagi Yusuf. Jika ada pasal dalam kitab Kejadian yang menyingkapkan pemeliharaan Tuhan, the providence of God, demikianlah di bawah ini. Kita lihat ya, ini adalah hal yang paling penting. Bagaimana Tuhan mengangkat Yusuf. Pertama, Tuhan memberi Firaun 2 mimpi. Tuhan membuat Firaun bermimpi 2 kali pada malam yang sama. Mimpi yang membingungkannya dan tidak dapat ditafsirkan oleh ahli sihirnya atau para peramal. Perhatikan pengulangan kata lihatlah dalam ayat 1-7 yang menekankan betapa jelasnya mimpi-mimpi itu dan betapa cepat urutannya. Tidak seperti Raja Nebukadnezar, ia tidak melupakan mimpi-mimpinya, tetapi membagikannya kepada orang-orang bijaksana. Orang-orang ini mungkin memiliki karunia untuk memahami mimpi, tetapi kalau Tuhan yang bekerja, tetapi Tuhan bekerja sedemikian rupa sehingga mereka tidak dapat menafsirkannya. Ya, Tuhan mengingatkan juru minuman tentang Yusuf bahwa Yusuf bisa menafsirkan mimpi. Ya, karena sudah tiba saatnya bagi Yusuf untuk dibebaskan dari penjara dan bahkan diberi tata, Allah membangkitkan ingatan juru minuman itu sehingga ia mengingat apa yang terjadi di penjara. 上帝现在开始为夜视动工。2年过去了，夜视仍在监狱里工作，等待着事情的发生。然而，当事情开始发生的时候，事件开始迅速发展，因为上帝与夜视启动计划的时间已经到了。如果在创世纪中有一段经文揭示了上帝的天意，就是这样。上帝让法老做了2个梦。 就是在创世纪，在创世纪哪？41章，ya。41章呀，41章第1到8节，上帝让法老在同一个晚上做了2个梦，这2个梦让他感到困惑，他的魔术师就是他的占卜师无法解释。请注意第1到7节中，看这个词的重复。
是强调梦境是多么的生动，以及梦境发生的多么迅速。与尼布甲尼撒王不同，他没有忘记自己的梦想，在但以理书2章，而是与他的妻子分享了梦想。这些人可能有理解梦境的天赋，但上帝的旨意却让他们无法解释梦境。上帝提醒九正要纪念夜市，就是在9到13节，因为夜市出狱并登上王位的时候到了，所以上帝唤醒了九正的记忆，让他记起监狱里发生的事情。Jadi juru minuman laporan tentang kemampuan Yusuf untuk memahami mimpi adalah persis apa yang ingin didengar Firaun. Kenyataan bahwa Yusuf disebut orang Ibrani tidak mengganggu Firaun karena orang-orang Semit keturunan Sem diterima di Mesir dan bahkan dipromosikan untuk memegang posisi penting dalam pemerintahan. Tentu saja Firaun akan mengingat peristiwa dramatis yang melibatkan juru roti dan juru minuman itu. Oke, setelah itu Allah juga bekerja untuk menuntun Firaun untuk panggil Yusuf, ya. Allah menuntun Firaun untuk memanggil Yusuf. Karena orang-orang Mesir tidak berjenggot pada masa itu, seperti halnya orang-orang Ibrani, Yusuf harus mencukur jenggotnya, mengganti pakaiannya, dan bersiap untuk bertemu Firaun. Untuk ketiga kalinya dalam 13 tahun, ia melepaskan pakaiannya. Tetapi kali ini ia mendapatkan pakaian seorang penguasa. Kita memuji Yusuf akan kerendahan hatinya dan keinginannya untuk menghormati Allah yang benar dan yang hidup. Ia mendengarkan Firaun menjelaskan kedua mimpinya dan kemudian memberinya tafsiran. Itu adalah masalah serius, karena Allah telah menunjukkan kepada penguasa Mesir apa yang ia akan lakukan selama 14 tahun ke depan, dan Firaun pun menyadari fakta ini. 法老的梦，他报告的夜市既有理解梦境的能力，这正是法老想要听到的。夜市被称为希伯来人，这一事实并没有让法老感到困扰，因为闪米特人就是闪的后人，在埃及被接受，甚至被提拔到政府的重要职位。当然，法老会记得有关面包师和酒政的戏剧性的事件。上帝引导法老召唤夜市。由于当时埃及人并不像希伯来人那样留胡须，所以埃及必须剃掉胡须，换下衣服，准备去见法老。13年来，他第3次脱去衣服，但这一次他将获得统治者的衣服。我们赞美夜市的谦卑和对又真又活的神的敬仰，就是在16节还有40章第8节，但以理书2章27到28节也是有这样的诉说。他听法老解释他的2个梦，然后对他们进行了解释，这是一件严肃的事情，因为上帝已经向埃及统治者展示了他在接下来的14年里会做什么，而法老也意识到了这一事实。Sekarang setelah Firaun mengetahui rencana Allah, Firaun berkewajiban untuk melakukan apa yang Allah inginkan darinya. Ya, mengetahui hal ini, Yusuf tidak hanya memberikan tafsiran, tetapi juga memberikan saran kepada Firaun, dan ini membutuhkan banyak iman dan keberanian. Namun Tuhan menggunakan Yusuf dan Firaun menerima sarannya. Pertama, Firaun harus menunjuk seorang yang cerdas dan bijaksana untuk melaksanakan mimpi itu, untuk mengawasi tanah dan panennya. Kedua, ia harus memberikan orang ini beberapa komisaris yang berada di bagian tanah dan mengambil 1/5 dari panen ini untuk Firaun selama 7 tahun berikutnya. Ketiga, semua makanan ini harus disimpan untuk digunakan saat tahun-tahun kelaparan tiba. Jadi 7 tahun panen, 7 tahun adalah 7 tahun yang kering, ya.
Dan waktu Yusuf memberikan saran kepada Firaun, ada orang yang cerdas dan bijaksana melakukan ini, maka Allah sekali lagi bekerja menggerakkan Firaun untuk memilih Yusuf. Hati raja seperti aliran air di tangan Tuhan. Ia mengalirkan kemana Tuhan mau. Sikap Yusuf, keterampilan dalam menafsirkan mimpi, dan kebijaksanaan dalam menemukan solusi untuk masalah kelaparan nanti, semuanya membuat Firaun terkesan dan meyakinkannya bahwa Yusuf adalah orang tepat untuk pekerjaan itu. 13 tahun sebelumnya, saudara-saudara telah menanggalkan jubah khususnya, tetapi sekarang Firaun memberi jubah yang jauh lebih penting. 上帝的关怀。既然法老知道了上帝的计划，他就有义务照做，按照上帝的意愿去做。夜市知道了这一点，他不仅给出了解释，还向法老提出了建议，只需要很大的信心和勇气。但上帝利用了夜市，法老接受了他的建议。首先，法老必须任命一位聪明睿智的人来监督土地和收成。其次，他必须指派这几个人几名专员，他们将被派往全国各地，并在接下来的7年里为法老收取每年收成的1/5。第三，所有这些事物都必须储存起来，以备饥荒年到来时使用。上帝感动法老，选择了夜市。我们可以看箴言21章1节：王心在耶和华手中，好像龙沟的水，随意流转。夜市的态度、解梦的技巧以及解决饥荒问题的智慧，都给法老留下了深刻印象，并让法老相信夜市是这项工作的合适人选。13年前，他的兄弟们放弃了他的特殊长袍，但现在法老给了他一件更重要的长袍。 Kita baca, ini adalah penutup dari apa yang telah dihasilkan Yusuf karena dia percaya dan mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Kita baca Kejadian 41 ayat 39 ayat 45. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tata inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau atas kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dan jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian dari kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf ke dalam kereta kudanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat! Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Jafnat Paneah, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. 来看这个创世纪41章39到45节，作为结束的经文。法老对夜市说：“神即将指示都指示你，可见没有人像你这样有聪明有智慧。你可以掌管我的家，我的民都必听从你的话，唯独在宝座上，我比你大。”法老又对夜市说：“我派你治理埃及全地。”法老就摘下手上打印的戒指，戴在夜市的手上，给他穿上细麻衣，把金链戴在他的颈项上，又叫夜市做他的副车，喝道的在前，
呼叫说跪下，怎样？法老派他这里埃及全地。法老对夜市说：“我是法老，在埃及全地，若没有你的命令，不许人擅自办事。”他的原文就是动手动脚。法老赐名给夜市叫撒法拉特巴内亚，又将安城的祭司波提菲拉的女儿雅西娜给他为妻。夜市就出去巡行埃及地。Ya, bukti kedaulatan Tuhan ya. Cincin meterai dan rantai emas, kalung emas yang merupakan simbol otoritas Yusuf sebagai orang kedua yang memegang kekuasaan di Mesir. Dalam ayat 44, pasal 41 ayat 44, Firaun membuat pernyataan resmi kepada Yusuf dan semua pejabatnya dan masalah itu pun selesai. Firaun membeli Yusuf nama baru yang artinya tidak jelas, tetapi Firaun tetap memanggilnya Yusuf. Yusuf diberi kereta perangnya sendiri dengan orang-orang yang berjalan di depannya, memerintahkan orang-orang untuk sujud kepadanya sebagaimana mereka sujud kepada Firaun. Jika orang-orang Mesir yang tidak percaya ini sujud kepadanya, pasti suatu hari keluarga Yusuf sendiri akan sujud, sebagaimana yang telah diumumkan Allah di dalam mimpinya. Akhirnya bersama dengan cincin, jubah, rantai emas, nama baru, dan kereta perang, Yusuf diberi pula seorang istri, putri dari salah satu imam Dewa Matahari. Para imam di Mesir adalah kasta yang kuat dan memiliki istri Mesir akan memperkuat hubungan Yusuf dengan para pemimpin agama di negeri itu. Saya percaya bahwa Yusuf mengajarkan Ruth tentang Allah yang hidup dan sejati, sehingga Ruth meninggalkan dewa-dewa palsunya dan tinggal di bawah naungan Allah Israel. Ya. 上帝至高统治权的证据，印戒和金链是夜市作为埃及第二大权力人物的权威的象征。在第14届中，44届中。法老向夜市和他所有的官员发表了正式声明，问题得到了解决。法老给夜市起了新名，其含义不明确，但法老仍然叫他夜市。夜市还得到了一辆自己的战车，前面有人走着，命令人们向他下拜，就像他们向法老下拜一样。如果这样不幸的埃及人向他下拜，那么有一天夜市自己的家人肯定也会向他下拜，正如上帝在梦中宣布的那样。最后夜市得到了一枚戒指、一件长袍、一条金链、一个新名字和一辆战车，并娶了一位妻子，她是太阳神的一位祭司的女儿。埃及的祭司阶层势力强大，拥有一位埃及妻子，将加强夜市与该国宗教领袖的关系。我们相信夜市教导路德关于活着的真实的上帝，以便路德像路德一样离开他的假神，生活在以色列上帝的阴影下。就是在路德记1章14到22节，2章11到12节那边有述说。Saudara, penutup ya. Kita perlu refleksi di sini. Sama seperti Yusuf menanggalkan pakaian penjaranya dan memulai hidup baru, demikian pula kita seringkali perlu menanggalkan luka lama kita dan mengenakan sikap iman dan kasih yang baru. Penafsiran Yusuf tentang mimpi-mimpi itu terbukti akurat. Dan Mesir menikmati 7 tahun panen yang melimpah, 1/5-nya dimasukkan ke kota-kota penyimpanan Firaun, kemudian kelaparan melanda daerah itu. Dan Yusuf menyediakan makanan untuk menyelamatkan nyawa orang-orang. Namun pengunjung mulai berdatangan dari negara-negara lain untuk mendapatkan makanan. Dan Yusuf tahu bahwa suatu hari saudara-saudaranya akan datang dan sujud di hadapannya. Kemudian saudara, 2 minggu lagi, terakhir dari kitab Kejadian, drama terbesar dari semuanya akan dimulai, yaitu pemulihan hubungan dalam rumah tangga
yang telah terbagi dan menyembuhkan luka yang telah membusuk selama bertahun-tahun. Oke, tetapi dalam kisah ini, tengah-tengah kisah Yusuf ini, kita harus tahu dari mana datangnya hikmat dari Yusuf. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tuhan Yesus memberkati. 我们就看这个借数，正如夜市脱下囚服开始新生活一样，我们也常常需要脱下旧伤，换上新的信仰和爱的态度。夜市对梦的解释被证明是准确的。埃及享受了7年的丰收，其中1/5进入了法老的仓储城市。随后饥荒袭击了中东地区，夜市提供的事物挽救了人们的生命。然而，其他国家的游客开始前来购买事物。夜市知道有一天他的兄弟们会来向他鞠躬下拜。然后，最伟大的戏剧开始了，恢复分裂的家庭中的关系，并这1多年来一直存在的伤口。夜市的智慧从何而来呢？就是在箴言1章7节，敬畏耶和华是知识的开端，遗忘人藐视智慧和训诲。在2个礼拜以后，我们接下来就是最后的这个结晶。Oke, 谢谢你 Aisyah. Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari teman-teman kita angkat tangan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga tubuh, jiwa, dan roh terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan kasih karunia Tuhan Yesus akan menyertai kita seperti menyertai Yusuf dari sekarang sampai kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus pada Maranatha. Sama-sama kita katakan amin.